औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ में आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफा इन उर्दू में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफा लेकर आई हूँ वो बहुत ज्यादा मुजरिब अमल है, बहुत ही मुजरिब है और बहुत ही आसान लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है। सूरह अल कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत लेकिन बहुत ही अजमत वाली सूरत है, जिसका वजीफा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और जो भी इसको करेगा इंशाल्लाह ताला वो अपनी तमाम हाजात को पालेगा, चाहे आपकी कोई एक हाजत है चाहे आपकी बेशुमार हाजात है। इस बबरकत महीने शुबानुल मुअज़्ज़म में अगर आप इसको करेंगे इस अमल को, तो आप अपने मकसद की जिस मकसद की भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, वो आपका तीन दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। ये इतनी बबरकत सूरत है, लेकिन आपका यकीन ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की कलाम पर यकीन ज़रूरी है। जहाँ पर आप लोग गलती कर जाते हैं और मायूसी दिखाकर आप अपना नुकसान कर लेते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका मकसद जो है वो आपको फौरी तौर पर हासिल हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सूरह अल कौसर के साथ अगर कोई दुश्मनों की वजह से परेशान है तो इस सूरह में दुश्मनों के हवाले से भी जिक्र है, तो कि दुश्मनों से निजात के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें ये करना होगा कि लास्ट पर जो आयत है इसकी, इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, जब आप इसको पढ़ेंगे तलावत करेंगे, अगर दुश्मन से निजात के लिए पढ़ रहे हैं, कोई आपको दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तंग करता है, तो फिर अगर आप इस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं कि आप अपनी हिफाजत करना चाहते हैं अपने दुश्मन से, आपने दुश्मन के नुकसान की नीयत नहीं करनी, आपने अपने बचाव की नीयत करते हुए इस आयत को जो लास्ट वाली इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, इसको आपने 3 मरतबा दोहराना है। हर बार जब आप सूरह कौसर पढ़ेंगे तो इसको आप 3 मरतबा दोहराएंगे, इस आयत को, जस्ट इस आयत को, अगर दुश्मन के हवाले से कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और पर्पज़ है, कोई और मकसद है, तो कोई भी हाजत आप अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। रिज़्क़ के हवाले से भी पहाड़ जितना कर्ज भी अगर आपके ऊपर चढ़ा हुआ होगा और आप इस परेशानी में मुब्तला होंगे, तो 3 दिन के अमल से आपका वो ऐसा वसीला अल्लाह ताला बनाएगा, कुछ असबाब पैदा हो जाएंगे कि आप खुद जो है आपको महसूस हो जाएगा कि आप कर्ज उतारने का कोई ना कोई वसीला जो है वो अल्लाह ताला ने बना दिया है। और अगर आप इसे रिज़्क़ में इजाफे के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप इसे शादी के मकसद के लिए पढ़ना चाहें, आपने अपने रब से हर हाजत जो है मांग सकते हैं, हर हाजत इस वजीफे को करके मांग सकते हैं। कोई भी आपकी अगर किसी परेशानी में आप मुब्तला हैं, किसी मुश्किल में आप मुब्तला हैं, तो वो भी आप इस वजीफे को करके अल्लाह ताला से मतलब उससे निजात मांग सकते हैं। जैसे कि आपके कमेंट्स आते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे लिए दुआ कीजिए। कोई किसी हवाले से परेशान है, कोई किसी हवाले से परेशान है, अल्लाह ताला आपको भी जानता है और आपकी परेशानियों को भी जानता है, आपकी हाजात को भी जानता है। तो अगर आप ये वजीफा कर लेंगे, सूरह अल कौसर बिल्कुल छोटी सी सूरत है, जुबानी याद होती है और इसको पढ़ के टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा वजीफे को 20 मिनट लग जाएंगे या कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। अगर आपको जब भी मेरी ये वीडियो मिले, मैं वजीफा अपलोड कर दूंगी और आपको जब भी मिले ये आप इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। चाहे वो दिन का टाइम है, चाहे वो रात का टाइम है, किसी टाइम भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आप अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा तो आप एक दिन में इसे 2 मरतबा भी कर सकते हैं, यानी सुबह को भी कर लीजिए, शाम को भी कर लीजिए, या रात को करना चाहे तो रात को भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है वो अब आप नोट कर लीजिए कि इस वजीफे को आपने करना कैसे है। और ये शुबानुल मुअज़्ज़म में अगर आप इसको करेंगे, शुबानुल मुअज़्ज़म में इसके दर्जात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बुलंद हो जाएंगे, और इसके फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप इस महीने में अल्लाह ताला से कुछ मांगना चाहते हैं तो इस वजीफे को पढ़ के मांग लीजिए। तकदीरों के फैसले का महीना है, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना जो है वो अता किया है। हो सकता है अगले साल ये महीना हमारे नसीब में हो या ना हो, फिर ये मौका मिले ना मिले, तो इसलिए अल्लाह ताला से जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए इस वजीफे को करके। और अगर इस वजीफे को आप रमज़ानुल मुबारक में भी करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये वजीफा जो है मुजरिब है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी से परेशान है तो भी कोई भी मैंने आपको जैसे जिक्र किया, किसी किस्म की भी आपकी परेशानी है और हाजत है, वो आप दिल में रखें, नियत करें। और पहले सबसे आपने क्या करना है, वज़ू कर लेना है। वज़ू की हालत में होगा
پاکی کی حالت میں ہوگا، ناپاکی میں آپ نے یہ عمل جو ہے نہیں کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پہلے آپ استغفار پڑھیں گے، استغفار کی آپ ایک تسبیح پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، یا پھر آپ 1000 بار استغفار پڑھ لیں، کیونکہ بخشش کروانی ہے تو 1000 بار استغفار پڑھیں۔ اور اگر نہیں بھی پڑھ سکتے تو ایک تسبیح ضرور پڑھیں، اس وظیفے سے پہلے لازمی پڑھیں، اپنے آپ کو بخشوا لیجئے، گناہوں سے پاک کر لیجئے۔ اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے۔ پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، پھر ایک تسبیح جو ہے وہ تیسرے کلمے کی پڑھیں، اللہ کی تعریف بیان ہو گئی، پھر 21 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد وظیفہ شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آپ نے سورہ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورہ الکوثر کی جو تعداد ہے وہ 313 مرتبہ ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے سورہ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اگر دشمنوں کے حوالے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے، تو پھر آپ نے آخری جو اس کی آیت ہے اس کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 313 مرتبہ اس کی آپ نے ٹوٹل تعداد ہے سورہ الکوثر کی، جو آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اور پھر جب مکمل کر لے تو پھر اینڈ پہ آپ پہلے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں بلکہ دعائیں مانگے۔ اگر کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو وہ دعا مانگے، اور جس حاجت کا سب سے زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو تو اس کو سب سے پہلے بیان کریں۔ اس کے بعد جتنی بھی حاجات آپ نے مانگنی اپنے رب سے مانگیے۔ اور اگر آپ کچھ نہیں بھی مانگیں گے تو بھی اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اپنے آپ مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو آپ چاہے تو روز کریں، چاہے تو آپ اس کو شعبان المعظم کے پورے مہینے میں کریں، رمضان شریف کے پورے مہینے میں کریں، اور اگر اسے روزانہ ویسے بھی روٹین بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ ہر قسم کی پریشانی سے اپنے آپ بچتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دشمنوں کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، یا جادو کے، خاص طور پر جادو کے حوالے سے، اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہے تو بھی وہ اپنے آپ جادو کا جو اثر ہے وہ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کرنے سے، یعنی کہ اس کو سورہ الکوثر کو روزانہ 313 بار پڑھنے سے آپ کے اوپر سے جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، اپنے آپ سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، اور بہت جلدی ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کو مہینوں لگ جائیں گے، باقی یہ اللہ کے کام ہے، وہ ایک دن میں بھی نواز دے، اور وہ پھر بار بار مانگنے پہ بھی، بعض کو بار بار مانگنے پہ نوازتا ہے، اور کسی کو ایک بار بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ باقی آپ نے یقین سے کرنا ہے، صدقہ خیرات کریں، استغفار ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، درود شریف کی کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس پاک مہینے میں جتنا زیادہ آپ اس مجرب یعنی کہ مہینے میں جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے مطلب عبادت کر کے کچھ مانگ سکتے ہیں مانگیے، ضرور مانگیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے، اور تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے دعا کی، اپنے سارے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کے طفیل اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ جب آپ کسی کے لیے بھلائی کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہی ہو۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔